বিজেপি খাইনাই ত্রিপ্রাসানি বাগৈবো বুবাগারা आंनाय कांग्रेस खालायनायनि बागैबो सिपिएम खालायनायनि बागैबो जत ত্রিপ্রাসানি बागैनो बुबागारा मुकुमु दिनै बुबागारा रक जनो मुकुमु कलांसो दिनै सिरि सिटि नदि सिटि दाबो ত্রিপ্রাসান नै सिजाबाय दं मानिबा आं जेकुनु पार्टी खालाय दं कानो बुबागारा आनि नकाना जि फाय थाखाय आं दिन बुबागारा बाय नकाना फाय माले फैका बुबागारा बाय पग्रब सालायना नैनि याकते खरब बुसुक बुटर सुइफिगा एमने आं दिनै जयनिं खालायमानि कयावो आं अरो जास बुबागारा बाय फायै मालाय फै मानसि बुबागारा न फायै मालाय बाय पग्रब सालायो जेहेतु आनि आगेनि उपमानि जागाबा आं आरनि सिफाय मानि हिकाकाय आं नकाना बुबागारा फै आं बुबागारा बाय फै मालाय कुनो जयनिं फायदा मा दं नोंथां साथिफ्रा मा थाव बाबा हायरा आबो जरानो कक्सा थैनाय फायजे फायने बुसकां चं मारे तता यागो बिसिगरि थाबाल अब्र नाहारे जरानो कक्सानाय नरम बिसिं तिनो लुकुरो मुसावना आसमसा खाय फाय मालाय माने अब हिकाय जास आनि जत ত্রিপ্রাসানি बुबागारा खायजे जत ত্রিপ্রাসানি बुबागारा जत ত্রিপ্রাসাरनो बुबागारा बाय मालायनानि अधिकार दङ कक्सानानि अधिकार दङ जे कुनु पार्टी खालायनो थानो कुनो जयनिं खालाय जायगा कुनु जयनिं होननाय आं माने जयनिं खालायनाय रक्त गोबां मा दङ आं हिकाय मालाय फेमास नन दिनै जयनिं हिनि साखलाय दंफोरसो नंगुआग्रा मालायो बाबाहाय अब साखलाय दंफानो आंथ अजाराव महाराज बे मालायनानि हिनिसे कासे थांजागा हिकाय आंबो अजागाव खबजाका हायसे आबागायनो नरंनि बिसिंते आं तावतायसा माने साइरिका बोसगांनि सालो ताम होननाय जे बरक जे जागा बरक रेसपेक्ट मानो जे जागा बरकनो सन्मान देबो आ जागावनो बरक दङ जे जागाव तुइ कसां आरोनो आबो दंनाय हायसे तुइ कसांनो आरो थावो बोसगांनि दिनो नरंनि बिसिंतिनो लुकुरक तैसे साइबो बिग नों सानाय बाकी बीजेपी ओ ताबो जे ত্রিপ্রাসাराव माने दिप्रायबो दं माबा हायदा अब जानि बे जाहाय जोमुजाखा सिने बाय बकाइसबिनि सामवा थाङै दंमानि अजागाव महाराज बनरिखा लेमा परे बबो सावनि काइसा दलनि सुप्रिम अंपानो एज महाराज हिसाबै रिखाबा थांका मालायनि बरसाव मनिना बादे तो थांमान लोगलोगि अजागानि एमडीसी जे धीरेन्द्र देबबर्मा जेभाबे छाल कापाट खालायनाय चालाक चतुरभाबे बजास थां स्टेजसे सिरियाव काकु अ सिरियाव कामा जनावनो थाङैनाय बिनि प्रेसने बा बिनि उक्लगो जेभाबे पार्टीनि ত্রিপ্রামাথাनि फ्लेग फेस्टुन आमते हेतलाङैनाय बिनि मुंख्रुइ ब बीजेपी या करै ত্রিপ্রামাथा फाइ दङ होनै जे काइसाफ्र एनाउन्स खालायखा बा घोषणा खालायखा बनि जे बारबार ना खालायखा आं तो जयनिं खायनो बागै फाया तारपरे बरो कन्टिन्यू बिन बागै बरो स्लोगान माहिरो खायनाय बनि जे महाराज साका परे नथाय बायदिनो बरो मानाय जिथामा बाथांका किन्तु जागाव आबाय के चालाक चतुर खायनाय एका फेक फेस खायनाय बरो फेक न्यूज खायनाय जे बरो जे जागाय फेक जयनिं खायबाने म प्रमाणका बीजेपी ने बरो बायमानो गकबन बरो जयनिं खायनाय बीजेपी ने बरो महाराज को सम्मानित है मजाका तो बरो कोनो ত্রিপ্রামাথাनि दलनि प्रधान सम्मानित है बरो किन्तु ओ जागाव ओमायके कायसा जे चालाक चतुर खायनाय একটা মানে বড় যে ইয়াকুন তোলনে হাত মাজা অবন জিনিস নম্বর রবীন্দ্রনাথ বাবুইনাই ওমাইকে কাইসা চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি চিনি বাইনো যেভাবে অপমান করেকা শুধু বড় অপমান করেমাইয়া সমস্ত ত্রিপ্রাসা আবলতি খুব দুঃখিত এবং আসলে জীবন সম মানে ওয়ানচুমুখাই রাজনীতি একটা নিম্নমানের রাজনীতির পরিচালিকা ও যে এমডিসি বজুদিন আছে সাইজ মানকাই কাইসা বড় জয়নিং খেতে কবে আগে কম সবার বিনু মত বন্ধন কাইসা আহে দিনো তিনি আঙ্কনো লামা বসে আমার বালাই থাকাই বনস বিজেপি জয়নিং থাকে নি অ্যানাউন্স দেখে মানো বা মহারাজ তিনি বিজেপি পার্টি বসে পাইকে কাইছে বন সাইজ মানো বিজেপি হপাইকে হেনে আবার কোন দিনও আমাইকে চিকনসা নিম্নমানের রাজনীতি আর নর মাধ্যমে অদলি যে প্রধান সুপ্রিম অনুসন্ধান বা প্রশ্ন খাইনাই যদি বিনি উপস্থিতি সময় তো মনকায় ও জিনিস তো মুথানা তো মানে ও জিনিস তো শুননে তো মানে বকে আদৌ বিনি প্রস্তুতি বা বিনি কোনো ইচ্ছা দেত বিজেপি या কালে ত্রিপ্রামাথা জয়নিং খাইনে তো কাজেই আবো খুব নেকারজনক এবং নিন্দনীয় তীব্র নিন্দা করে তীব্র প্রতিবাদ করে আসুক চিকনসা ওয়ানচু মুক্তি রাজনীতি খাই মানে কাইসা পর জয়নিং হিরান বাগে থেনিয়া ও জায়গা জয়নিং হইলে যেভাবে বড় একটা তকমা থেকে মানে আবো কোনো ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বড় আবো কোন দিন বসি না হলা ও চালাক ভাওতাবাজি আবো তে কোনো দিন বড় সহ্য করে গেলা
বরং সেমানো 2026 বরং এখন তো জানাবো আমাকে নেককার জন্য নোংরা রাজনীতি করে সঠিকভাবে রাজনীতি করে বরণভাবে কক্সারি এবং বরণভাবে সামটানা নিভাবে ওয়ানচুপি আমাকে বাপ্পা তালাল খাই নাই ফেক জয়নিং খাই নাই দীর্ঘদিন রাজনীতি খাইবে আবো হয়তো মিয়ানি ভাবে নিউজ চলি কেনা কিন্তু 3 দিন পরে আমাদের চলি কেনা খা খাইও আমাকে তেই নেক্সট দিন রকা আমাকে জয়নিং অনুকূল নাই কিন্তু বুসা যদি লামা হিমানে করে তো হাকায় বুফা অবশ্যই লামা ফোনক নাই বুসা অনেক সময় হিমতালে লামা করে এমন তো বিজেপি সাধারণ ত্রিপুরা মত আছে কোন সব পার্টি ত্রিপুরা নেই কোন সব পার্টি সারা বিশ্ব চালু করে পার্টি বনসে বুসা সানামি দङ তো আবো ও এনডিসি না সানায় যে আমাকে পয়েন্ট বাজে খাইতো নাই বহু রাজনীতি নি স্টাডি খাই না নাকো নহর রাজনীতি খাইবেন নহলা গাহাম কে রাজনীতি খাইতে বিজেপি নো সিনিয়র বতাও কানো বিজেপি নো সিনিয়র বাগে একটা ভোট প্রেসিডেন্ট ধনে ধনে ক্লাস নাদি একটা সিনে ভোট প্রেসিডেন্ট নহর বিজেপি নি নিয়ম নীতি কানুন রাইট কানুন সাংবিধানিক কাম বিজেপি নি যত ধর্মী দেবান তো আপন ভাবে বিজেপি সর্ববৃহৎ পার্টি বকে মনো বসা মানে কক্সনা থেঙ্গা বিজেপি সারা বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে পার্টি ও পার্টি নি বসা বতা মহিনো ও চিকনসা পার্টি র চিকনসা দল সাধারণ কয়েকটা কক সামা পাই আর আগে সাক সাক বুফানি বসি দংনাই সাধারণ দেম দুম তমিনে অকক সাই তমে ব হ্যাঁ দেম দুমনি বাইরে করে নাই আগত সহকরি করে তারপরে রাজনীতি শুরু নি রামায় একাই রাজনীতি জায়গায় নচুকটা পাস কই না मियानि आबै नुजाबाय थांनि दा होनाय सावान आंथ' आइएनटिसि थानानै गायथ' आं मा हामनाय आंथ' गोसोखानि किसा बिजि दङ जरानि मावला किसा हाबै नुजा थांनि हिंगा आंबो हाखा दां असु माने अनुग्रह तो नाहिया जास महाराज हाबै नुजाबाय थानानै होनाय हाखा आं हाखा हिंगेनो बर'नि दामाबो आं साइसि मालियो माने आनि बमु खोइसि आं जयनिं खालायना खायनायसो बा प्लेयार तुले आनि खलबो स्लोगान दिदोंहा गे आं थांका माने बर' वानसुका आनो जयनिं खालायरि गानानि आबो उद्देश्य बर'नि तंखना बर'नि प्लेनिं आबो एमडीसी नि प्लेनिं बो जदि आरो एमडीसी कायसा दंगय बाहाय खलायै आनो जयनिं खालायनानै थांनो एनाउन्स खालायरिमान आंथ' आरो जयनिं खालायना थांगिया ज' टिप्रासानिनो बकायसा राजा जतनो बन राजा होनो सन्मान दिदों आं बकायसा टिप्रासा आंबो सन्मान दिबो राजानो महाराजना हामजागो महाराजनो सन्मान दिबो आबन बायबोता आं आजागाव बबाय नुजा थाना होनाय हाका हामा लगे लगेसे आनो जयनिं खालायना फायनो एनाउन्स खालायरिगोन आं आरोनि नंखौखायनो आं लगे लगेनो मिडियाआव सागा आं जयनिं खालायना फैया आं जास्ट महाराजनो बर' बिनानै सिखायो महाराजनो बबाय मालायै बबाय नुजाबाय थाना होनाय सिखायो आंनो होनना बाबाय हिसाब आफोरबो होखाखायनो आं नंहैफैगोन नंहैफाय आं आंनि काम आं थांगोन आंनि उनाव दा मोननाय दं आं उनावसै जत चेनेलनो आं बिजेपि आगार मथाव जयनिंनि खाहामनाय जत चेनेलनो आं नुखा गा अबथ' कायसा माने दा होननाय अपमान खालायमा हायसै आं कायसा राजानो हामजाबै आं पार्टी जुदा होनथानो आनिबो राजा बिले आं राजानो हामजाबै राजानो बरं दिनानै थांथानायाव आंनि कायसा अपमान नुजाबै फायो होनका आं बेलाय आबो बागैनो दुखित